اي احد من الاخوان تعرض لاي مس من حقوقه؟ आप में से कोई भी शख्स अपने हुकूक के ताल्लुक से जुल्म का शिकार है? তিনি বলতেছেন যে আপনাদের মধ্য থেকে কোন লোক এমন আছেন যে কোন প্রকার আপনার প্রাপ্য হক নষ্ট হয়ে গেছে বা আপনার উপর اذا يتوجه لمكتب العمل او اذا ما انصفه لا يرد امارة اسير في مكتب شخصية। अगर कोई शख्स जुल्म महसूस कर रहा है तो मकबूल अमल में जाए, अगर वहां इंसाफ न मिले तो सुमूल अमीर के मकतब में जाएं और उसके सामने खुद बयान करें। তিনি বলতেছেন যদি আপনাদের কোন প্রকার কোন সমস্যা দেখা যায় এখানে মাকতাবুল আমলে আপনারা যাবেন এবং সেখানেও যদি কোনো সমাধান না পান তাহলে সুমুল আমির হাফিজাহুল্লাহ তার অফিসে সরাসরি যাবেন এবং এটার ব্যবস্থা তিনি গ্রহণ করবেন। लेकिन अहम यह है कि वो सच्चा हो, झूठी शिकायत लेकर ना आए। কিন্তু তিনি বলতেছেন যে কোন অভিযোগ নিয়ে যাবেন ঠিক আছে সেটা যেন সত্য হয়, এখানে যেন মিথ্যার কোন অবকাশ না। और अगर आप अपनी शिकायत लेकर अमीर के पास जाएंगे तो याद रखें जिसके खिलाफ शिकायत आप कर रहे हैं उसके सामने वहीं पर आप इंसाफ पाएंगे। यही सऊदी अरब का मनहज है, यही उनका अमल है और उनकी खूबी है। এটাই হলো সৌদি আরবের বৈশিষ্ট্য যে তারা সকলের হককে সম্মান করে রেখে দেয়।